الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما كان مالك le secret et le génie donc sur le plateau sur le nouveau plateau belle bade inga yabi inafo awakalama donc toi muna nala sona mashallah famana mais basi tara bamana ngote ko deliko blamandi donc dogele nyenganye bamana yo fa nala sona mako mo donne bene tourner mu ko ni odi ki be dike dombala filier ala kan gishi donc ala kan ke dombala filier o de kama imam tabalni ayaga tourner bla wati muna donc akuma chaara de kanana le segere gastra indu tamamadi ngoni de baka nge nyabara ka fo avec le temps ko mi ga fo mais parce que mi ga plateau do yo 600 et ressources ka donc émission télé réalité do donc nyabara do ga émission do ke donc abenega émission aba abe chamanta ona nyona donc cela veut dire que jamana era ga fo mais c'est ça an jeune bi ga fo mais ga fo ni ko nunu donc kanga da kenanga de pour que ga se ga demsen informer wala sa magorobaw dona problème konna na furu konna na ni furu chaman sara kama ni furu chaman duga buena kona kama furu chaman kera ka soro peta konna na fo tout ça o tuwaina wala sa obesika banka bo donc en génération future c'est-à-dire dimsen mun mega na furu konna na obesika banka bo olula tuga na nala ka inshallah donc ay ni so jako sobe alhamdulillah nala sona ma hukumu konna na donc ambia toujours ina fo aba fait tout comme na tafe konna kibarani kursi konna kibaroya nala sunama amna walaka awi nala sunama inshallah donc yano che bashitara safna munum biya no muye cha safna ye chero nana ga commentaire ke faut gango fofolo ako kale ye safna ga utiliser che ata ine kodo kaka rapport ka tara fo minti binani ani korade kwa do fena ko bon gelera le made donc ko ma deliga kale la fiew vraiment ko maramu jouara ko sobe so manda fa wulile ngo bashitara na ambe mun fie o tewule parce que an nera de ka matière do mais munun dila ni yiriw ye farafin fe ondron donc ka tla ka essayer ka soro ka di awma donc muso do fene na ka commentaire ke ka nga fo de vraiment ko anga fo ko sa fene ka le ajo san parce que ale tien avec ça une semaine ka ta salema bo ale dun be rom na 600 wati be chega to ka salema o de kadale sa ka soro nege foi kun talema ko sa fene inde o kalela donc wo tien une semaine ka ta salema vraiment ka le sa fene jo folo donc o safna mo mambolo hal nasro muso bolo ko lene do e ya fa bora kele ni bolo kuran ne ko be taka bima na ko tuga manye safna ni ya utiliser ne bina sa o frate mo era bolo le secret de adla la lembe ni composition munye na sera iga culture sima hal na te na nobe ne bini na jako ya de we na la ga inshallah ngale nyobugu nyowe ibi welelu ke donc attaquant mu e cheta ni musota o lu be fuye ni 77 39 39 0D. Donc les jeunes, je crois que plateau, Abibolo, bismillah. Ouais, bien lundi, le 13 juin 2022, une émission Kurakurani. Le secrétaire n'est pas là, ako n'allait rapport là, allait miri muso la kawara ou de la en action. Bah c'est à la cambe, donc ça va au mané, donc tu la cambe, n'allait pas rapport là. Donc abe miri muso wera de la kato action era konana donc wa do be o be sega tamba de ta fortajira kasoro ube o miriya in konana donc ado be no ube na doron ube tufa ko fla sabake ubabla kaso be ke donc o miriya in yere fenaye donc abe tiesoro mais abe tiesoro ni kun fla de chero be abo soro ni sunru tiga straye mais chero be o tay bana nyende kodo psychologiste bana do be namba fama kungola bana curiosité sera au fait donc chero tay oui ni ala sona ma ale ga lakal tugaina ale tay psychologie bana yi mais yano che abe che soro ni sunguru tiga sera mu yambo expliquer folo après ka soro kana psychologie tay info donc atwara donc abe che soro ni sunguru tiga sera mu ni torika sunguru batara ya fa bora kele don rabita dota de ni yota ni chuno ye dongodo iba donga foko tiana comme so be bon so fena kumbe ni chun dia 100% oba dima ibi munyini afar ayre far sugura ibo sorara de ibi munyini ayre kasara ibo sorara de ibi munyini ayre nuguyara ibo sorara ibi munyini ayre magayara ibo sorara ibi munyini ayre ka kumakana
ibo sɔrɔ la k'i to action na i bɛ mun ɲini a ka ŋunuŋunukan na mun ye ŋunuŋunu dumankan ye donc i b'o sɔrɔ la dɛ wa i bɛ ka mun ɲini a ka kurusi yɛrɛ kɔnɔna na yafa bɔrɛ kelen n'i ye tufa ka tufako 2 3 diya yɛrɛ de b'i diyagoya i k'a bila a ye fura t'i bolo o musow bɛ yen n'i tora musoba ta la ka taa don dɔ la i bɛna dɔ ta i b'a sɔrɔ o bɛ tan donc n'o kɛra o ye ni jarabi ye o y'aw karilen ɲɔgɔn na dɛ i b'a fɔ ko fo k'o tigi kɛ i ta ye sa donc que ça soit a tigi kɛra i ta ye ou bien a ma k'i ta ye a ka ca Ala fɛ i bɛna to o ko in kɔnɔna na ka taa ten sa donc o tigi bɛna kɛ a bɛna fixer i yɛrɛ kunkolo kɔnɔna na sa donc i tɛ se ka lafiya bilen wagati ni wagati i hakili bɛ to ka taa munumunu o muso in na dɛ donc wagati ni wagati i hakili bɛ to ka taa munumunu o muso in na fo a laban na a bɛna don i kunkolo kɔnɔna na donc n'i nana k'i b'a rapport kɛ ni i yɛrɛ furumuso ye sisan pour que i ka se ka damu ta i muso la ani pour que i ka se ka frottage kɛ i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya mun na f'i ka o muso in image f'i k'o ta ka na o fixer e yɛrɛ de furumuso kan walasa i bɛ se ka damu sɔrɔ i furumuso la donc cogoya mun na cela veut dire que i bɛ ka rapport kɛ ni muso in mais i hakili t'a fɛ muso dɔ in n bɔra ka muso mun fɔ sisan o image de bilalen bɛ i furumuso sanfɛ donc i bɛ ka frottage kɛ à travers ça donc e muso kɛra sira dama de ye i bɛ ka tɛmɛ mun fɛ mais i yɛrɛ kunkolo bɛ ka baara kɛ ni o muso in ta ye donc i b'a ye k'a fɔ fo ka taa o muso kɔrɔ in sunkurutigɛ muso in sunkuru in fo ka taa o bɔ i hakili la wagati min na i bɛna rapport fɛn o fɛn kɛ wagati kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ i bɛ rapport bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i hakili dalen bɛ donc i ka nin sunkuru in de kan ni min hakili t'a fɛ i tɛ wuli ni min hakili t'a fɛ i tɛ se ka frottage ɲɛnama kɛ ni min hakili t'a fɛ wa i tɛ diya fɛnɛ sɔrɔ donc ni min hakili t'a fɛ kuma dɔ la i tɛ bɔn yɛrɛ yafa bɔra kelen donc mun y'o lase cɛ ma sunkurutigɛ de y'o lase a ma très généralement donc ka caya bon a bɛ cɛ sɔrɔ ni nin sira ye kun fɔlɔ mun n'an b'o dɔn na o ye nin sira fɔlɔ ye donc sira filanan bɛ yen nɔ sira filanan o ye bana de ye n'an b'a fɔ o ma psychologie bana ye bana jumɛn ye donc o ye kunkololabanaw ye minnu bɛ cɛ sɔrɔ donc olu ye cɛw ye minnu bɛ fɛnw imaginer imagination na donc olu o bana in ka jugu kosɛbɛ a bɛ cɛ mun sɔrɔ très généralement ka caya o cɛ in a satisfait ka gɛlɛn satisfaction ye jumɛn ye c'est à dire n'a donna furu kɔnɔna na muso in t'a fa quoi kelen bon n'a bɛ ka rapport kɛ n'a muso in ye kuma bɛɛ a hakili bɛ balancer ni muso wɛrɛ ye fi la bon toujours kuma dɔ la i b'a sɔrɔ a muso fɛnɛ tɛ a ɲɛ fa k'a sɔrɔ ale rapport tɛ parce que ale kunkolo psychologiste mun b'a kunkolo la donc a hakili balancelen bɛ ni imagination ye donc imagination ye jumɛn ye ka miiriya kɛ muso wɛrɛw la terimuso siraw fɛ kare kɔnɔmusow la walima a taara sugu kɔnɔ cira ou bien a taara dugu la hali a bolitɔ mobili la a tɛmɛtɔ ten muso dɔ la walima k'a to moto la muso dɔ la o cɛw bɛ yen i b'a sɔrɔ a sigilen bitigida la sisan hali muso dɔ ye foli kɛ maa dɔ ani wula o muso in o taamatɔ n'o y'a kɔ don kaban ale hakili de b'a fɔ a ye cɛ nin jɔn b'a ye donc a tɛ kuma mɔgɔ fɛ dɛ mais a yɛrɛ dusukun bɛ nin bɛɛ fɔ a ɲɛna nin kɔ kari bɛ tan cogoya mun na cɛ ni nin karila ɲɔgɔn na sisan nin birili bɛ sɔn ka ja dɛ yafa bɔra kelen quoi donc ale bɛ fɛnw de imaginer a yɛrɛ kɔnɔ muso in na quoi donc a sigilen ten muso dɔ tɛmɛtɔ a ka na sanfɛ wa hakili yɛrɛ tɛ ko fɛ o bɛ foli kɛ n'a y'o ta kunsigi la fo sen na a b'o fana lajɛ ni muso kura yɛlɛmɛ ne yan dɛ ne ma nin ye yan fɔlɔ dɛ nin ma deli ka foli kɛ yan dɛ jɔn nana nin de yan nin ka maga dɛ n ye nin yɛlɛ kan nin bɛ sɔn ka kɛ tan dɛ i m'a faamuya donc ale ka baara o ye a sigilen bɛ muso de jateminɛ tan don dɔ la dɔ fana bɛ tɛmɛ i b'a sɔrɔ o ye surumani falen o poitrine falenba don n'o ye foli kɛ ani wula donc n'a ye jateminɛ kɛ a b'a fɔ bon ne feere kɛra kura ye mun yɛlɛmɛ n'a ye dɛ ne feere kɛra kura dɔ ye mun yɛlɛmɛ n'a ye dɛ est ce que a tɛ fruiti ni fɛnw feere yan fɛ jɔn nana nin de yan a dennin kɔni ka surun mais nin kɔni donc a bɛ fɛnw imaginer muso yɛrɛ kuturu tɛmɛtɔ n'a ka finiw yɛrɛ ale dusukun bɛ muso yɛrɛ de walaka i kan ka muso in kɛ cogo min na k'a yɛlɛ i kan walima k'i yɛlɛ a kan walima k'a kɛ cogo dɔ ye ale yɛrɛ ni yɛrɛ de bɛ musow kɛ ten musow tɛmɛtɔ b'u ka ci fɛ hali u hakili t'a fan fɛ donc i b'a sɔrɔ ale ka baara ye o de ye a cɛ suguya bana de don a ma yɛrɛ hali n'a taara i fɛ yen n'a ye foli kɛ i fɛ yen yanni a ni e ka ɲɔgɔn ye walima a ye foli kɛ du dɔ kɔnɔ a namɛ ci dɔ de la yanni o ci ka ɲɛnabɔ muso dɔ tɛmɛna o muso in a bɛ sin o fini ma dɛ a yɛrɛ kunkolo b'o muso in de walaka ale bɛ se ka fɛɛrɛ o ma cogo min na a kunkolo kɔnɔna na walima a taara sɔrɔ muso dɔ birilen bɛ minɛnko yɔrɔ la ale ye foli kɛ waati min o y'a sɔrɔ kɔ donnen b'a ma
yaro muso birle uru fana ti jateminɛ kɛ muso ko yɔrɔ jateminɛ dɛ ni bɛ minɛnkora ni bɛ biri cɛw bɛna i ni fa mun cɛ i b'i ɲɛ de sin yen ma donc o danger ba t'o ra donc muso ninnu caman bɛ yen u t'o jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ u ka minɛnkɔyɔrɔ ninnu bɛ dawura ou bien minɛnkɔyɔrɔ bɛ sokɔnɔw na olu bɛ biri de k'u kɔyanfan si cɛw na wa cɛw nafa ma cɛ folikan bɔra ka ban i kan ka wuli k'i jɔ fɔlɔ walima kɛ changement dɔ don ko ra donc e birilen e ka kɔfɛyanfan ye ɲɛ sinen bɛ cɛ bɔ fan fɛ quoi minɛnko dun ye baara de ye i farikolo bɛ zigizagi kɛ mun na quoi donc n'o kɛra i bobaranfan ɲɛsinen bɛ cɛ dilan mun ma i bobaran bɛ taa ni ka segin de kɛ quoi donc bobara bɛ balancer mun kɛ k'a sɔrɔ mugu ɲuman b'i yɛrɛ fɛnɛ bolo e bɛ so i tɛ ka fini basigilen don parce que a b'i kunkolo la i bɛ so déjà a dɔw la i b'a sɔrɔ tafe dama de b'a la fini wɛrɛ t'a jukɔrɔ o la i magaya degré dɔɔnin bɛ déjà donc sunkurutigɛla professionnel n'a ye muso ye hali fini finma kɔnɔ muso yɛrɛ qualité ye mun ye a b'o dɔn kuma tɛ tafe kelen dɔrɔn de sirilen don i kɔkɔ la e fɛnɛ biri mɛ ka tila k'i ka kɔfɛyanfan in si cɛ nafa ma cɛw nafa ma cɛw donfan ma du kɔnɔ i b'a faamuya donc ni cɛ ye foli kɛ i tɛ baara falen wa i t'i yɛlɛmɛ fɛnɛ donc bobara in fɛnɛ bɛ taa ni ka segin la ten o bɛ taa ni ka segin la donc ni cɛ suguya nana don aw ka so a bɛ se ka i muso imaginer ten k'a kɛ i n'a fɔ ale jɔlen b'a kɔfɛ muso in birilen bɛ dilan yɛrɛ de kan donc parce que a kunkolo psychologie bana dɔ de b'a la ka ɲɛsin musow ma n'a ye musow ye nin cogoya la a b'u détecter k'u wɔrɔ quoi a b'u wɔrɔ n'i y'a tigi wɔrɔ a bɛ kibaruya mun d'i ma ale yɛrɛ hakili b'o de fɔ a ye ka muso yɛrɛ n'a ka finiw to donc ɲɔgɔn na donc ni bana suguya de a bana bɛ cɛ dɔw de la tan u sigilen bɛ te kunna e n'u bɛ te min na dɛ mais nin b'u kɔnɔ e t'o dɔn quoi hali e dɔgɔmuso tɛmɛtɔ o bɛna foli kɛ dɔrɔn ka manamanakan mun fɔ a fɛ ka taa o b'a ka moto la quoi o b'a kɔ don dɔɔnin moto bɛ cun fɛn dɔ kan dɔrɔn i dɔgɔmuso bɔbara bɛ kɛ cogo dɔ dɔrɔn ka sigi dɔgɔmuso ma a b'o miiri k'a sɔrɔ a sigilen don i kɔrɔ a sigi mi kɔrɔ te wuli la fɛn mun don a yɛrɛ se t'a la dɛ mais bana dɔ de don mun ni psychologie bana de don imagination a bɛ cɛ dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya na quoi donc o cɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛra musotigi ye i y'a faamuya olu satisfait ka gɛlɛn o muso fan fɛ o kɔrɔ ye di parce que i b'a sɔrɔ toujours n'a b'a rapport la n'a muso ye ni a tilenna ka nin ko minnu miiri olu de enregistrelen don a kunkolo kɔnɔna na bon pour que a ka se ka damu sɔrɔ n'a muso ye kosɛbɛ rapport la donc tilegan fɛ dɔ tɛmɛna tiɲɛna o y'a plaît ka tɛmɛ tɔw kan bon a b'o image o wɔrɔlen image a b'o de ta sisan k'o bila a muso kan pour que a ka se ka damu sɔrɔ donc a muso la quoi i y'a faamuya donc a hakili bɛ tilen ta bitigi daw la sugu kɔnɔnaw na o n'a ɲɔgɔnnaw na musow jantu ka ko fɛ waati mun na ale bɛ ka nin miiriya de ta donc i b'a ye bana de don mun bɛ sɔrɔ cɛ dɔw la bon n'a bɛ cɛ mun na pour que a ka damu sɔrɔ a muso la f'a ka to ka miiriya bila ni muso ninnu de fɛ walasa ale bɛ se ka damu sɔrɔ a muso la cogoya min na i y'a faamuya donc a vidéo fɛnɛ bɛ ten dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ale bɛ o vidéo de lajɛ très généralement ka caya dɔ dɔrɔn a bɛ taa se vidéo dɔ ma o ta in tigɛ tuguni b'a kun minɛ quoi donc a bɛ se ka kalo kelen kɛ o muso in b'a kunkolo la pour que a ka se ka damu sɔrɔ a muso la f'a hakili ka na o muso in de kɔnɔ pour o muso in de la quoi pour que a bɛ se ka damu sɔrɔ donc a muso la quoi donc o ye bana de ye psychologie banaw de don n'a bɛ imaginer mɔgɔw fɛ cɛ dɔw fɛ a denmisɛnninw bɛ yen a jeunes bɛ yen a bɛ yen quoi mɔgɔw bɛ yen quoi donc bana de don mun b'a tigi kunkolo la hakilila bana de don donc tant que n'o ma bɔ a tigi la a tɛ se ka damu sɔrɔ a muso la cogoya si de la k'a sɔrɔ ninnu b'a hakili la donc n'a b'a fɛ ka damu sɔrɔ a muso la i n'a fɔ ale yɛrɛ ye anw ɲininka k'a bɛ k'ale la donc il faut k'a ka nin ko ninnu bɔ a kunkolo de kɔnɔna na ni nin ma se ka bɔ a kunkolo la a bɛ damu mun ɲini a yɛrɛ muso la a tɛ se k'o sɔrɔ f'a ka nin image de ta ka na bila donc a muso la pour que a bɛ se ka damu sɔrɔ donc a muso la cogoya min na quoi donc bana de don hakilila bana de don mun bɛ sɔrɔ cɛ hakili kɔnɔna na imagination sira fɛ quoi n'ala ka jɛ inchallah donc o bana in a bɛ se ka furakɛ cogo di a bɛ se ka furakɛ ni moral de ye moral de b'a furakɛ kuma i n'a tigi de bɛ baro kɛ i b'a essayer ka ko in ko ka bɔ a hakili la dɔɔni f'a bɛ taa ka bɔ donc a hakili kɔnɔna na donc furakɛlikɛla dɔ bɛ yen n'i y'o wele o b'a fɔ ko non k'ale bɛ se ka fura de d'i ma mun b'a ban pewu non fura bɛ se ka d'i ma mun b'i nege kɛ hakɛ ye nka mun ye hakilila bana ye n'an b'a fɔ o ma psychologie sira il faut que moral de ka k'i kunna walasa i bɛ se k'o bila donc dɔɔni cogoya min na pour que i bɛ se ka lafiya cogoya min na donc hakilila bana de b'a tigi la sinon farisogo bana tɛ donc ale yɛrɛ la donc o de y'a jaabi ye ka tɛmɛ n'ala ka jɛ inchallah mɔgɔw bɛ yen
kɛrɛnkɛrɛn de ɲɛna donc le jeune filanan ye jumɛn ye filanan ye min ye musolaka dɔgɔ ko ale cɛ ko mɛsi de ka di ale cɛ ye bon mɛsi ko in dun kuma cayalen don e bɛ mun fɔ o la baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma bon mɛsi ko ninnu an tun t'a fɛ ka kuma na mais n'u y'a ɲininka an bɛ kuma dɛ parce que mali diinɛ ko kuma ka ca mali diinɛ ko kuma ka ca parce que lavage cerveau ye mɔgɔw hakiliw minɛ depuis san caman donc n'i ko k'i bɛ kuma a kɔnɔna na n'i ma farati mɔgɔw b'a fɔ k'u bɛ kafiriya yɛrɛ de i m'a faamuya donc yɔrɔ jalimɛw bɛɛ bɛ sɔrɔ karamɔgɔw bolo yan karamɔgɔ b'i don jalimɛ kɔnɔ yan sur le champ i bɛ don jalimɛ kɔnɔ sans intervention e bɛ jalimɛ dɔn jalimɛ ala ta de ye n'i ye nin kɛ kafiriyala e b'o dɔn n'i ye haramu ye e b'o dɔn jɔnni bɛ fɛn haramu ala de bɛ haramuyali kɛ ni nin tɛ bɛn e b'o fɔ wa i ka dalilu ye jumɛn ye ala de bɛ fɛn fɔ kitabu 3 de bɛ yen n'i bɛ ala kan ɲini i b'a ɲini o de kɔnɔna na tawureta linjini ani kurana n'a bɔra o kɔnɔna na an bɛ waati min na i ko sisan n'i ye kitabu fɛn o fɛn kan mɛn yan tulutigi dɔ de ye kitabu in dilan tulu siratigi dɔ c'est-à-dire u ye kitabu ninnu dilan pour que ka se k'u ka tulutiyow ka se k'u dayɛlɛ walasa ka se ka tulu min ka se k'u ka tulu ji k'a caya tulu siraw de don dɔrɔn pour que ka se k'u pɔsiw girinya ni kumakanw ye on appelle lavage cerveau walasa ka mɔgɔw kunkolo laver ka kɔdi dɔw don a kɔnɔ pour que u bɛ se ka mɔgɔw bouffer donc cogoya mun na quoi ala ko ani ala ko cɛ ka jan ni tɛgɛ jala ni baje n'o tɛ ala ko bɛɛ bɛ kuranna kɔnɔ i bɛ kuma taamɛ bi wajulu kɛra dara kɔnɔntɔn si tɛ kuranna kɔnɔ a ka karamɔgɔba de ye kuma dɔ f'a ye o mais kitabu dɔ de b'a bolo a b'a fɔ o kɔnɔna na donc ala ta in bɛ yen a m'o kalan e bɛ taa kitabu e bɛ se ka fɔ cogo di ko i ye kitabu 20 kalan kuranna belebeleba bilalen do i kɔrɔ i t'o yɛrɛ dɔn fɔlɔ o tuluko de e bɛ se ka taa kitabu 20 kalan cogo di kuranaba in b'i kɛrɛfɛ sura 100 ni sura 14 an man jan kosɛbɛ yɛrɛ aya 600 ani 236 n'a sɔrɔ dɔw ko aya 600 ni 666 nka an t'o fɔ an b'a fɔ 600 ni 236 donc e bɛ se k'o to yen e t'o dɔn fɔlɔ yɛrɛ e bɛ taa kitabu 20 kalan cogoya jumɛn na n ye kitabu 50 kalan i tɛ kuranna yɛrɛ dɔn i tɛ t'o dan ye fɔlɔ donc o fili de bɛ mɔgɔw kan donc ka kuma la surunya an tɛna wajulu f'i ye dɛ mais n'aw ye mun fɔ ala ko ra a tɛ wuli o wulicogo yɛrɛ t'a la parce que an b'a aya de f'i ye ka suran fɛnɛ d'i ma i bɛ taa lajɛ n'ala sɔnna ma o de don fo ni ko ne m'a faamuya ta walima an na o de don an ka karamɔgɔ ye mun fɔ an ye an bɛ t'o fɛ n'o tɛ ala ye mun fɔ ala kɔni ye mun fɔ a tɛ se ka bɔ i tɛ se ka wuli donc a kuma la surunya muso mun bɛ yen ni mɛsi ka di a cɛ ye nka a sirannen bɛ mɔgɔw da ɲɛ walima ko kafiriya o n'a ɲɔgɔnnaw ɲɛ muso ye filɛli dungew de ye cɛw ka filɛli dungew ala yɛrɛ o de fɔ ko musow ye filɛli dungew de ye jɔn ka filɛli dungew cɛw ka filɛli dunge muso bɛ fɛn o fɛn don n'a bɛ wele ko masiri ala y'a bɛɛ daga muso ye donc mɛsi o ye fɛn dagali de ye i ye baya a dagalen bɛ i ye kaana kɔnɔ a dagalen bɛ i ye tulola kɔnɔ a dagalen bɛ i ye nuna kɔnɔ a dagalen bɛ i ye senna kɔnɔ a dagalen bɛ i ye bolola kɔnɔ a dagalen bɛ i ye bolola kala kɔnɔ a dagalen bɛ i ye bolokɔnɔna kɔnɔ a dagalen bɛ i ye donc tout ce qui concerne k'a fɔ k'o bɛ jate masiri ye n'o bɛ i cɛ ɲɛ kɔrɔ ala y'a bɛɛ de daga i ye donc ala ye jumɛn de haramuya i ma donc ala k'i ma de ko n'i bɛ bɔ kɛnɛma ni e bɛ bɔ dɔrɔn ni fɛn o fɛn filɛ nin ye n'olu dagalen bɛ e ye i k'a bɛɛ de datugu ka bɔ pour que i kana bɔ i n'a fɔ minnu tɛ diinɛ na olu bɔ cogoya n'i ko sisan ne bɛ diinɛ na n ka diinɛ ye silamɛya ye o tuma ala ko basi sara i ka masiri an y'a daga i ma dɛ a bɛɛ mais n'i bɛ bɔ kɛnɛma k'i kana bɔ i n'a fɔ minnu tɛ diinɛ na donc ko masiri in bɛɛ de dagalen bɛ i ye dɛ nka n'i bɛ bɔ kɛnɛma sisan k'i ka fini dɔ ta mun b'a bɛɛ datugu minnu tɛ diinɛ na olu ka bɔcogo ye jumɛn ye olu ka bɔcogo ye olu bɛ bɔ u kankɔrɔlaw bɛ se ka ye cogo min na walasa cɛw b'u ka jɛya dɔn walima u ka nugulenya cɛw b'o dɔn cogoya min na olu bɛ bɔ k'a sɔrɔ u ka tafew cilen bɛ walasa cɛw bɛ se k'u woro bu bonya hakɛ ani bɔrɔ min bɛ sɔrɔ u woro la cɛw bɛ se k'o dɔn cogoya min na
olu bɛ bɔ k'a sɔrɔ u ka finiw kɔ cilen don walasa cɛw bɛ se k'u nugulen ɲa cɛw bɛ se k'u dɔn cogoya min na donc olu bɛ bɔ ni fini magamanw de ye walasa u kɔfɛlaw bobaraw de ko don yafa bɔrɛ kelen muguso ninnu olu magaya hakɛ walasa cɛw bɛ se ka dɔn ko karisa ka maga dɛ o tuma i jɔn ka wari dɔ tiɲɛ karisa la olu bɛ bɔ ni o cogoya de ye donc olu bɛ bɔ n'u ka senna kɔnɔ ninnu ye n'i y'a ye n'i ye kɔnɔ in filɛ i bɛ dɔwɛrɛ fana filɛ kɔnɔ in nɔfɛ donc olu bɛ bɔ ni o ye donc olu bɛ bɔ n'u ka mesi janbaw ye a arasalamaw digilen bɔnnen f'u ka bobaraw kan donc fini t'a kan ni cɛ y'a lajɛ i b'a yɛrɛ lajɛ ka dɔwɛrɛ fana lajɛ donc i nɔfɛ olu bɛ bɔ ni o ye donc olu bɛ bɔ n'u ka tafew kɛrɛw cilen de dɛ ni fiɲɛ donna na a da bɛ yɛlɛ dɔɔni donc kamkamili bɛ cɛlaka caman dusukun sɔrɔ o b'a to dɔ b'a profiter k'a ka numéro in ta walasa denni ka diya n'a ka nugulenya bɛ cogo min na n ye yɔrɔnin don a la n b'a dɔn a tɔw kɔni o bɛ sɔn ka a tɔ in bɛ sɔn ka timiya ka tɛmɛ ne yɛrɛ ɲɛ bɛ mun na kan donc i jɔ ka communication don ni karisa cɛ walasa ka se k'a gɛrɛ n na donc olu bɛ bɔ ni nin hakililaw de ye pour que ka se ka cɛw dusukun kamikami walasa ka se ka relation kuraw sɔrɔ walasa ka kɛ jɛnɛya kɛraw ye donc ala ko baasi tɛ ni e ko k'e dalen bɛ ni ala la o tuma e kana bɔ o cogoya in na fini ninnu ne ye fɛn o fɛn fɔ sisan tafe kɔ cilen tafe sen cilen i woro tafe woro cilen silipulama ninnu i bobara magaya hakɛ finiw a bɛɛ bɛ bɛn silamɛmuso ye i k'a don n'i bɛ so nka ko ala ko de ne bɛ bɔ kɛnɛma k'i k'olu datugu pour que cɛ wɛrɛ i kana taa cɛ wɛrɛ dusukun kamikami i n'a fɔ mun tɛ diinɛ na o b'a kɛ cogo min na i kana différence don i ka différence bila i n'o cɛ ala y'o de f'i ye donc a tɔ a bɛɛ y'i ka masiri ye ala y'a bɛɛ de daga i ye parce que ala ko ale ye masiri de daga i b'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na ka kuma datugu ala ko ko jɔn de ye ala ka masiriw haramuya mɔgɔw ma masiri mun n'ala y'a daga u ye n terikɛ e fana ye arabu kalanden ye koyi i bɛ taa vérifier sisan an bɛ sura ni aya d'i ma i bɛ taa vérifier i tɛ se ka wuli o parce que an ma seba bɛ yen i bɛ taa kuranɛ sura 7 a fɔ ka jɛya kuranɛ sura 7 o jɛra aya 30 ani aya 2 i bɛ t'o de kalan aya 30 ani aya 2 kuranɛ sura 7 aya 30 ani aya 2 i bɛ t'o lajɛ ala b'a fɔ ko jɔn de ye ala ka masiriw haramuya mɔgɔw ma ala ye masiri mun daga mɔgɔw ye o la Messi haram masiri de don wa ou bien masiri tɛ o la ni masiri don cela veut dire que masiri kiri de bɛ d'a ma a dagalen bɛ masiritigi ye parce que ala ye ko jɔn de b'a haramu e bɛ se ka haramu cogo di ala ma mun haramuya donc Messi foyi t'a la i b'a don so i b'a don n'a ka di i b'a kɛ perke ye k'a don i kunna so kɔnɔ n'a ka di i b'a digi i kunkolo yɛrɛ la parce que ala ye fɛn mun daga i ye han o dagara de ni tɔɔrɔni mun bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala bɛ diɲɛ o ma parce que ala y'a daga i ye ka ban a dɔ bɛna fɔ ko non ni Messi siri kunkolo la janaba tɛ se ka don a kɔnɔ hali muso kun jala ten a kunsigi k'a pɛn n'a taara ko ji tɛ s'a yɔrɔ bɛɛ la o tɛ cɛ ye hali o tɛ muso dɔrɔn hali cɛ dɔw kunsigi bɛ yen n'u taara ko janaba ko kama ji tɛ s'a yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ dɔw bɛ yen ji tɛ se yen parce que si bɛ ji empêcher de donc lipu tɛ e bolo ka don i kunkolo si bɛɛ kɔnɔna na k'a dɔn ji sera a bɛɛ ma e y'i ko i ka dɛnganiya na ji y'a sɔrɔ ka ban a banna ala b'o fana minɛ i bolo bon sisan n'ala ye fɛn daga sisan fɛn minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ala bɛ jɛ olu ma de o wajibi ye parce que ala y'a daga ka ban e ye mɛsi mun don i kunkolo la donc mun bɛ fɔ mɛsitigi ye n'i bɛ seliji ta mɛsi mun bɛ e kunkolo la i b'a ko de dɛ ni seliji sera a ma i b'a bɛɛ masaya ni ji ye donc e ka masaya kɔfɛ ni ji ye yɔrɔ mun sɔrɔ ala b'o minɛ ni ji ma yɔrɔ mun sɔrɔ ala bɛ diɲɛ o ma parce que ala ye masiri daga i ye o wajibi de i y'a faamuya ala tɛ fɛn daga i ye ka tila k'i jalaka nɔfɛ e y'a faamuya wa donc sisan n'i bɛ janaba ko k'a sɔrɔ mɛsi digilen bɛ kun pɛrike tɛ ni pɛrike don i b'a bɔ de k'a sɔrɔ mɛsi digilen bɛ kun pɛrike tɛ donc n'i bɛ janaba ko i b'a n'i ka mɛsi bɛɛ de ko ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya k'a bɛɛ de jɛ ɲɔgɔn fɛ ɔhɔn n'e ko sisan non ne ka mɛsi ji tɛ k'a la dɛ o la i ka mɛsi yɛrɛ tɛ kɛ haramu ye dɛ nka i b'a bɔ i kunna de parce que i ko ji tɛ s'a ma k'a sɔrɔ a bɛ e kun ni n'a b'i kun ji bɛ s'a ma de o wajibi ye bon sisan n'i ko ji tɛ s'a ma o la a bɛ kɛ haramu ye e ko sisan ji tɛ se ne ka mɛsi kɔni ma o la diyagoya i bɛ mɛsi in fana bɔ i kun mais ni e sɔnna sisan ka a digilen e kun ka tila ka ji k'a kan k'a bɛɛ ko k'a jɛ a tɛ kɛ foyi ye a tɛ kɛ haramu foyi ye bilen
bon comme muso nu fana tɛ sɔn o ma karamɔgɔ fana haramuya donc siɲɛ kelen mais al'o la i tɛ haramuya di dɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ a kɛcogo bɛ haramuya ani fɛn yɛrɛ kuturu haramuyalen don o tɛ kelen ye a bɛ n'a fɔ sisan dulɔ ye haramu ye o tiɲɛ tɛ wa bon an fɛ yan dulɔ bɛ dilan ni fɛn jumɛn ye fɛn dulɔ ninnu bamanan dulɔ ninnu a bɛ dilan ni ɲɔ de ye bamanan dulɔ ninnu bɛ dilan ni ɲɔ de ye mais est ce que ɲɔ ye haramu ye voilà donc n'i ko sisan dulɔ ye haramu ye i ye tiɲɛ fɔ bon mais k'a fɔ dulɔ bɛ bɔ mun na n'o ye ɲɔ ye ko ɲɔ yɛrɛ ye haramu ye i bɛ nkalon tigɛ o la quoi donc ni fɛn composera a bɛ se ka haramuyali di ni composition dɔ de ye ani fɛn yɛrɛ kuturu ye haramu ye o tɛ kelen ye donc mesi ko bɛ ten mesi yɛrɛ kuturu tɛ haramu ye parce que masiri don donc a bɛ kɛ haramu ye cogo di n'a bɛ seliji bali walima n'a bɛ nin bali a yɛrɛ tɛ kɛ haramu ye a bɛ mun bali o de b'o kɛ haramu ye donc i b'a bɔ i kun walima i b'a ko siɲɛ kelen i ka sɔn a koli ma ou bien i k'a bɔ i kun a banna e ko sisan ne t'a ko o la i bɛna seliji mun ta o seli in ti minɛ parce que ji tɛna s'a ma e ko ne ta ye perikɛ ye ne seliji wari sera n b'a bɔ n kunna a banna ne ta in perikɛ tɛ dɛ mais n b'a ko a banna i b'a ko dɔrɔn a banna donc a bɛ ten de e kana fɛn yɛrɛ kuturu haramuya kun dɔ kama k'a sɔrɔ fɛn yɛrɛ kuturu haramuyalen tɛ o la i bɛ kun in de haramuya k'a sɔrɔ fɛn yɛrɛ dagalen bɛ i n'a fɔ an ye dulɔ kisa mun di sisan dulɔ ye haramu ye o dɔnnen bɛ o nka ɲɔ tɛ haramu ye dɛ bon ɲɔ dun de bɛ kɛ ka dulɔ dilan o la sisan ne ko dulɔ bɔra fɛn o fɛn na o bɛɛ haramu o la i bɛ taa ɲɔ haramu de dɛ i b'a ye karamɔgɔ dɔw fɛ yan u b'a fɔ ko dulɔ ye haramu ye mun b'a ka so di dulɔ feerela ma o ka wari ye haramu ye mobilitigi min ka mobili b'a doni o ka mobili o ka doni haramu de don minnu b'a baara kɛ olu bɛ haramu de kɛ donc minnu bɛ dulɔ in dilan o bɛ haramu de kɛ bon mun bɛna ɲɔ feere u ma o bɛ haramu de kɛ n'i y'a fɔ sisan i man ka dan ye dɛ sɛnɛkɛla mun b'a sɛnɛ i kan ka o danga parce que u b'a bɛɛ de dɛ u b'u danga de sɛnɛkɛla mun b'a sɛnɛ o fana danganen don i kan k'o fɔ dɛ bon ni sɛnɛkɛla y'a sɛnɛ mun bɛ ji n'a kan i kan k'o fana fara a kan dɛ o jɔn ye n'o kɛra i ni faama bɛ kari ɲɔgɔn na faama de bɛ na ni ji y'a kan ou bien mais n'u y'a fɔ tellement que u yɛrɛ b'a dɔn u tɛ tiɲɛtigi ye n'u sera ɲɔ yɔrɔ la dɔrɔn u b'u jɔ ye n'o tɛ n'i b'a bɛɛ danga hali mun bɛ ji n'a kan i kan k'o fana fara a kan donc o de la i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ quoi donc tiɲɛ ye jumɛn ye a fɔra i ma ko haramu de don n'a composera dɔrɔn a kɛra dulɔ ye fɛn haramuyalen don n'a composelen don dɔrɔn a banna donc i kana bɛɛ haramu ka taa don fo ɲɔ kɔnɔ n'o tɛ i bɛ ɲɔ yɛrɛ kɛ haramu ye donc mesiko ninnu y'o kiriw de ye foyi t'a la i b'a don i kun na n'i bɛ se k'a ko kaban a don i kun voilà n'a e bɛ se k'i ka mɛsi ko foyi t'a la bon ni ko i tɛ se k'a ko an b'a fɔ i ye a bɔ i kun a banna ne bɛ se k'a ko a foyi t'a la donc a bɛ kɛ haramu ye ni sira jumɛn ye sisan masiri sira fɛ en tant que masiri a tɛ kɛ haramu ye bon a bɛ kɛ haramu ye cogo di n'i bɛ bɔ kɛnɛ ma ala ko i k'i yɛrɛ sutura dɛ i n'a fɔ i k'i yɛrɛ sutura i ka n'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ minnu tɛ diinɛ na ala o dɔrɔn de f'i y'a banna sinon a tɔ n'i bɛ so kɔnɔ i ka baya i b'a siri i ka siribu sanfɛ ka tila ka mankan bɔ i cɛ tulo kɔrɔ f'a ka nisɔndiya mɛsi bɛɛ ten f'i bɛ to k'i kunkolo kɛta n'a ye f'i cɛ ka nisɔndiya sɛniw bɛɛ ten senna sɛniw bɛɛ ten hali senna kɔnɔ minnu b'a don i y'a bɛɛ haramuya yan k'a sɔrɔ senna kɔnɔ kuma bɛ kuranna kɔnɔna na ala ko n'u ye finibaw don u ka masiriw dara masiri mun bɛ sɔrɔ u sen na k'u kana to k'u sen cuncun pour que o masiri kana mankan bɔ o ka kuranna kɔnɔ de o donc cela veut dire que masiri dagalen b'u ye kɔnɔ mun bɛ don u sen na fɔlɔ a sanunama de kun don wa jɔlɔkɔlamaw de kun don n'i y'i sen cun a bɛ mankan bɔ quoi donc a kun bi don donc ala ko k'u kana u sen cun parce que ni fini donna sa a bɛɛ bɛ datugu mais ni musow sera cɛw ma u bɛ lɛnni minnu kɛ comme ala b'o dɔn déjà dɔw kun bɛ to k'u sen cun o la cɛw b'a dɔn k'a fɔ nin bɔ bɛ patron muso dɔ fɛ sanu b'a sen na i ma sanu mankan bɛ a sen na donc ala ko non ko n'u ye fini datugu a dara ko hali u ka n'u sen cun a ma fɔ k'u k'a bɔ k'u kana mankan bɔ n'u sera cɛw fan fɛ waati min na cela veut dire que fɛn in dagalen b'i ye dɛ nka e k'a sutura dɔrɔn ka bɔ o ni fɛn yɛrɛ kuturu ye haramu ye o tɛ kelen ye voilà donc f'u k'o de faamuya donc les jeunes kuma janyana n'ala sɔnna ma inchallah u k'u yɛrɛ pari u cɛw ɲɛkɔrɔ
ni bana k'i pari sunguruba mun b'a pari a bɛ tugu o kɔ de donc i b'o kɛlɛ fɔ i b'i cɛ kɛlɛ fɔ ka sɛgɛn a t'i lajɛ yɛrɛ parce que filɛli yɔrɔ tɛ e la diya tira kasa duman tira fɛn min bɛ cɛ sama a si tira donc fa min bɛ samani kɛ a bɛ taa o fan fɛ o wajibi de ye parce que a dusukun bɛ kanu kɛ ka taa fɛn min samanaw ɲɛ parce que o b'o tigi de la n'ala ka jɛ inshallah donc le jeune i bɛ jumɛn ɲininka an b'a bila. donc hakili la kumaba tɛ n bolo bi le secret bi ye semaine daminɛ i bɛ se ka émission datugu n'i ka kuma ye. baasi t'a la ala k'an bɛn sababa ma dɔ b'a fɔ ko a ye sura jumɛn yɛrɛ fɔ an b'o f'i ye ka sɔrɔ ka kuma in donc k'a datugu ni ala sɔnna ma inshallah masiri k'a fɔ ala y'a daga mɔgɔw ye i bɛ taa kuranɛ sura 7 aya 30 ani aya 2 i b'o kalan ala de y'a daga mɔgɔw ye e tɛ se ka a haramu non 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 n'i ko k'a haramuyalen don an ye aya dɔ de fɔ sisan ani sura e fana bɛna ni aya dɔ de ani sura an b'a vérifier n'i ye tiɲɛtigi an bɛna fɔ mɔgɔw ye n'ala ka jɛ inshallah donc toujours Malick le secret le jina tun bɛ plateau ba ye n ka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'an sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana bɛ se ka da gosi 77 39 39 0 de